नमस्कार। 2024 वर्ष तमाम खबर को नहीं आमर प्रस्तुति राउंड अप उपस्थापन मु अनिल दास। विपत्ति एवं विपर्यय भूस्खलन थरी केरल वानाडा 4 गाँ गलीदेला 250 रु अधिक लोक मृत्यु होता। उत्तर प्रदेश हासरथ रे सत्संग दलाचकटे 121 जीवन जाइथिला। कांचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी पिटी जलपाईगुड़ी रे। मायोटारे झड़ शताब्दीर सबुठ भयंकर झड़ आसाला। भारत महासागर द्वीप 1000 रु अधिक लोक मृत्यु घटी जली जाइथिला राजकोट गेमिंग जोन एथिरे 33 जन मृत्यु होता। कलबल करिथिला भयंकर ग्रीष्म प्रभाव। चलित वर्ष मे मासरे राजस्थान चूर रे सर्वाधिक 50.5 डिग्री तापमात्रा होइथिला। 229 जन प्राण हराइथिले। मुंबईर घाटकोप अंचल रे होर्डिंग भूषिथिला 17 जन मरिथिले। सहारा मरुभूमि रे बन्या 50 वर्ष पर प्रलयंकरी बन्या रे बुड़ीथिला आसाम 45 जन जीवन जाइथिला। मद मृत्यु विभीषिका। तमिलनाडु कल्लिकुरुचि जिले में विषाक्त देशी मद पी 65 जन जीवन जाइथिला। यूपी झांसी रे थिबा महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज रे शिशु वार्ड रे भयावह अग्निकांड घटी 18 नवजात शिशु जीवंत दग्ध होइतिले। जीवित पुत्रिका उत्सव पालन बेले पानी रे बुड़ी प्राण रहिथिले 46 जन। रेमाल फेंचल बात्यार प्रकोप रे 65 जन प्राण हराइथिले। 24 घंटा 3 विमान दुर्घटना। 2024 रे 8 बड़ विमान दुर्घटना होइथिला। परवर्ती खबर को जीवा। अलविदा। देश और विदेश प्रतिष्ठित विशिष्ट व्यक्ति विशेषज्ञ देहांत। कॉमेडियन अतुल परचुरे, गजल उस्ताद पंकज उदास, ऋतुजा सिंह, बंग सिनेमार प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीला मजुमदार, पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त लोकप्रिय शास्त्रीय गायक उस्ताद रशीद खान, भारत प्रसिद्ध तबलावादक जाकिर हुसैन, प्रख्यात चलचित्र निर्माता निर्देशक तथा पटकथा लेखक श्याम बेनेगल 18 थर पाइथिले जातीय पुरस्कार। पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का परलोक। अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति जिमी कार्टर मृत्यु। ए वर्ष 2टी चलचित्र हिट करथिला। गोटे होची स्त्री 2 कम बजेट रे तैयारी हितला। पुष्पा 2 बिग बजेट रे तैयारी हितला। परवर्ती खबर साइबर ठकामी। साइबर ठगंकर डिजिटल अरेस्ट चेतावनी ए वर्ष मुख्य नुआ कौशल नुआ अपराध। अदृश्य लुटेरा फांसी पड़ी निजर सम्मान पाई बहु कष्ट उपार्जन कर साइबर अपराधी को टेकी देइछन्ति। एनिमंते ए वर्ष अनेक परिवार आर्थिक स्थिति अति दुर्बल हो जाइछि। ट्रेडिंग रे फसिछन्ति 40,000। चेतावनी सोशल मीडिया रे अजणा कॉल न उठेबाकू परामर्श दिया जाउछि। एथर ए वर्ष रे नुआ कथा जातीय आंचलिक भित्ति रे। रूपा छाउणी होउछि सिंहद्वार गुमुट। नो डिटेंशन पॉलिसी उठाई देले केंद्र सरकार। पंचम और अष्टम रे फेल हेले फेल। कटक काठजोड़ी रे हेबो 2 नुआ सेतु। राजधानी रे गड़िब हाइड्रोजन बस। इंधन जोगाइब नर्दमा पानी। नुआ रूप नेब गणकवि वैष्णव पानी पार्क खाननगर मलाचंडिया छकरे। भुवनेश्वर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स उद्घाटन। कटक स्टेशन पूर्व भवन लोकार्पित। नुआ ग्रह आविष्कार कला नासा। 21 घंटे गोटे वर्ष। मंचरे कलाकार जीवंता घुषुरी झुणी झुणी खाइले कलाकार माने। क्यूआर कोड सह आसीबो पैन कार्ड। दुर्नीति
2024 ରେକର୍ଡ କରିଛି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା। ଅମାପ କଳାଧନରେ ପୋତି ହେଇ ରହିଥିବା ସରକାରୀ 165 ଲାଞ୍ଚା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଫାଶରେ ପକାଇ କାବୁ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଛି 150 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଥର ନେଇଯିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିରତି। ଦୁଇ 2024 କଟକରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦିଅର କୁନି ଝିଅ ଆଗରେ ତା ମାକୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହାଣି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତଣ୍ଟି କାଟି ମାରିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଯିଏକି ଥିଲା ପୁଲିସ। ପତ୍ନୀକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ମାରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗଟି ତାର ନିଜର ଅନ୍ତର ଭାଙ୍ଗକୁ ପିଟି ପିଟି ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଯୋଉ ମା ପୁଅଟିକୁ ନିଜ ଘରେ ପାଳିତ କରି ପୁଅ ଭଳି ରଖିଥିଲା, ଶେଷରେ ସେ ମାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପାଳିତ ପୁଅ। ପୁଅ 2 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିବା କାଳ ହେଲା, ପଡ଼ୋଶୀ ହାତରେ ଜୀବନ ଗଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ନ ଦେବାରୁ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ଗଣେଶ ଭସାଣୀ ସମୟରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନିଜର 8 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମା। ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲେ 2 ଦମ୍ପତି। ସାନ ଭାଇର ଶାବଳ ମାଡ଼ରେ ଭାଉଜ ଏବଂ ଫାଉଡ଼ା ମାଡ଼ରେ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପିଶାଚ ବାପା ନିଜର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଏଥର ଜାଣିବା ଏଆଇ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା 2024। ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟି ତଳେ ବରଫ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ରେ ବିକ୍ରମ ସକ୍ରିୟ। INSAT-3 DS ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ଶିଶୁ। ଏଆଇ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍। ସ୍ପେଡେକ୍ସର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ବ୍ୟାୟାମର ବିକଳ୍ପ ବଟିକା ଲେଫ୍ଟ। DNA ଟେଷ୍ଟରୁ 18 ପ୍ରକାର କର୍କଟ ଚିହ୍ନଟ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେନ୍ ଚିପ୍। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକୁ ଯିବା। 2024 ପ୍ରବାସୀମାନେ ଦେଶକୁ $129 ବିଲିୟନ $10.95 ଲାକ୍ସ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଆମେରିକାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜୟଯୁକ୍ତ। H-1B ଭିସାକୁ ନେଇ ପଲଟିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଥରୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ। ବରଫ ଚାଦର ତଳେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଏବଂ କେଦାରନାଥ। କାଶ୍ମୀରରେ ତାପମାତ୍ରା -22 ଡିଗ୍ରୀ। ଈଶ୍ୱରର ଡଙ୍କି ନିଶାନ। ସ୍ପେଡେକ୍ସର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। 10 ଦିନରେ ଡଙ୍କି ହେବ 2 ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଭାରତରେ ଆଜି ବ୍ଲାକ୍ ମୁନ୍। 50 କୋଟିର ଜାହାଜ ଗିରଫ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ। ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ିବ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। ଆଜି ରାତି 10ଟା ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ 0 ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ। ମନେ ଝୁରେ ସେଇ ସୁରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କୁଏତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଅନର ଅଫ୍ ମୁବାରକ ଅଲ୍ କବୀର। ଆସୁଛି ବିତ୍ତୀୟ ସଙ୍କଟ। କିଛି ଖେଳ ଖବର। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ସହ ମୋଟ 6ଟି ପଦକ ମିଳିଥିଲା ଭାରତକୁ। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରେକର୍ଡ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ। 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତ। 2024 ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ନୂଆ ସ୍ୱାଦର ଏହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2025ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ
नुआ प्रोग्राम टी देवी जोटा कि मास शेष आप देखा पाइबे सारा मास किछि किछि कथा कैप्शन रहिबो। वर्ष शेष आपण मानकु मो नूतन वर्षर आगुआ अभिनंदन जणै विदाय दउछि 2024 को। रहुछि मो अनिल दास परवर्ती मुहूर्त पाई। नमस्कार।